नमस्ते डाकिलो माँ रज आसिला नुआ ड्रेस किणी दबनी कि तू तो स्कूल को ठीक से जाऊ ना हूँ पाठ मध्य भलरे पढ़ुनु प्रथमे मन दे पाठ पढ़ सबुदिन स्कूल जा ठीक अच्छी मु सबुदिन स्कूल जीवी आ भल पाठ पढ़ी खाली रज सरी जाऊ से पर्यंत कष्ट मष्टे पाठ पढ़ीदेवी नुआ ड्रेस और सजबाज होगला तो मजा करी दुष्ट टिकी चढ़ईटी एमती भाभी भाभी पाठ पढ़ु था माँ मो पाठ पढ़ा होगला स्कूल जाऊची माँ शुणी पारुच ना मो कथा अरे केते लेट होगला मु शीघ्र जाए सांग माने मते अपेक्षा करिथिबे हे प्रभु मते भल नंबर दब भल पाठ पढ़ेब नहले माँ मते नुआ ड्रेस किणी देबेनी माँ मु स्कूल जाऊची सेते बेलू डाकुची कुआडे जाइछ एमिति तर तर हेई दुष्ट टिकी चढ़ई स्कूल गला सांग आ शीघ्र लेट हो गला स्कूल जीवा हाँ हाँ चल जीवा बहुत लेट हो गला मो माँ कौन कहले जानिचु मुझे स्कूल जीविनी मते नुआ ड्रेस किणी देबेनी सेई पई मु स्कूल केते दिन पर जाऊची हाँ हाँ मते भी मो माँ सेमिति कहिसंती हौ एबे जीवा चल बहुत लेट हो गला माँ बिना एठी खरा रे स्कूल पठेइछंती हाँ बहुत खरा होउची एमिति कथा हौ हौ स्कूल को से माने दी जण पहुँचिले अरे एठी तो कहीं देखा जाऊ नाहंती कौन कहीं स्कूल आसी नाहंती कि चल भीतर को जाई देखी नबा अरे कबाट सब बंद पड़ी माने स्कूल खुला है नहीं चल घर को फेरी जीवा माँ माँ कौन हैला तू कौटी जाइथिलु माँ मु स्कूल जाइथिली हेले स्कूल तो बंद अच्छे अरे पागली स्कूल जीवा को तोते किए कहिला माँ तमे तो मते कहिथिलो स्कूल जा अरे पागली रज पर स्कूल खुला हम है एबे बुझिलु तो एबे जा रेडी हबु मार्केट जीवा ड्रेस लोबरे मो स्कूल जाइची माँ मते गोटे सुंदर ड्रेस किणी दियो चौथी मो पूरा रानी परी दिसिबी हौ हौ तापरे दुष्ट चढ़ई सांग मानक सह जंगल को गला दड़ी खेलिबाकू बनस्ते डाकिला गज सांग माने आस तमे थरे झुलिबो अरे सांग तू आउ टिके झुल तापरे आमे झुली हाउ ठीक अच्छे बनस्ते डाकिला गज अरे केते जोरे पवन बहुची शीघ्र चल रे घर को जीवा नहले आमे संपूर्ण भिजी जीवा हाँ हाँ चलो रे समस्त दौड़ीबा चलो नहले भिजी जीवा एबे आमे कौन करिबा माँ मना करिथिले जंगल को न जीवा पाई आमे ताकू न कहि पळै आछिलु एमिति वर्षा पवन रे एबे कुआडे जीवा भारी डर लागुचे सांग आगर देखिलु धड़ा धड़ा कौन गोटे दिशुची हाँ सांग तांका पाखକୁ जीवा चलो पिला माने तमे एमिति बरसारे कुआडे जाउच आमे रज दोली खेलिबाकू आसीथिलु हेले हठात वर्षा पवन आसिला हमको बहुत डर लागुची एबे आमे घर जीवु कि परी भय करनी पिले माने मु तुमको साहाଯ୍ୟ करिबी सतरे
ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରୀ। ମୁଁ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ପରୀ ଦିଦି, ଆମେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ଖେଳିବାକୁ। ଏଇ ତ ଏବେ ତ ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ପିଲା ହେଲ କି ନାଇଁ କହିଲ? ହଁ ତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା। ସତରେ ପରୀ ଦିଦି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ ପିଲା। ଏବେଠାରୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ହେଲା। ହଁ ପରୀ ଦିଦି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ। ଏବେ ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛତୁ ଘର ମିଳିବ। ଛତୁ ଘର? ହଁ, ସେଇ ଘରେ ଆଜି ରାତି ରହିଯିବ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଓ ଜୋର ପବନ ଅଛି। ଆଜି ଘର ଜମା ଯିବନି। ସକାଳ ହେଲେ ବର୍ଷା ଥମିଯିବ। ତାପରେ ତମେ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଠିକ୍ ଅଛି ପରୀ ଦିଦି, ଆମେ ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ପରୀ ଦିଦି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ପରୀ ଦିଦି, ଆରେ ପରୀ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଠି, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ତ ଛତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଛତୁ ଘରେ ରହିଯିବା। ପରୀ ଦିଦି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ କଥା ମାନିବା। ଚାଲ ଛତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଛତୁ ଘରଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ ରହିଯିବା ଏଠି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ପରୀ ଦିଦି ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଯିବା। ଆରେ ବେଡ୍ଟି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଘାସରେ ତିଆରି ହେଲେ ବି ବହୁତ ମଜବୁତ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇଯିବା। ସକାଳ ହେଲେ ଘରେ ଯିବା। ମା ପୁଣି ସେପଟେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆଜି ଭଗବାନ ଆଉ ପରୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମା, ଆରେ ମୋ ପିଲା, ତମେ ରାତି ସାରା କେଉଁଠି ଥିଲ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଗତକାଲି ରଜଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜୋର ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରୀ ମିଳିଲା। ପରୀ? ହଁ ମା, ପରୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛତୁ ଘର ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ରାତି ରହିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରି ଆସିଛ। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମା, ଆଗକୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କହିକି ଯିବୁ ହେଲା। ହଁ ମୋ ଧନ, ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବ। ହଉ ଆସ, ଗରମ ଗରମ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଖାଇଦେବ ଆଗ ଆସ, ତାପରେ କଥା ହବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପିଠା ଖାଇ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭଲ ପିଲା ହେଇଗଲା।